15 दिसाचो वेळ दितात. गोवा, दमण आणि दीव टाउन अँड प्लॅनिंग कायदो 1974तले 39A कलम रद्द करात. ह्या सेक्शना खाला काडिल्ल्या सगळ्या नोटिफिकेशनांक स्थगिती दियात. मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाचो निमणो निकाल येसर ही स्थगिती कायम दवरात. इनाफ इज इनाफ चळवळीन सिटीपीक निवेदन दिला. Should they commence construction should also be taken into account. याचो अर्थ तुमच्या गावात 13 ते सुमारे 30 लाख स्क्वेअर मीटर झोन जो चेंज झालेलो आहा आणि तुमच्या गावात जर खंयचे कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार इमिजिएटली आमकां कळोवचें सो दॅट आमी ते कोर्टाक कळोवंक मेळटलें आमकां. सगळ्या थर्ड ग्राउंड institutional responsibility. As Chief Town Planner and Member Secretary of the Town and Country Planning Board, your office occupies the principal professional and technical position within the state's planning framework. The public is entitled to expect that recommendations affecting the regional plan are made on sound planning principles, supported by objective assessment and consistent with the statutory mandate of planned and sustainable development. In the light of the above, 39A proposals cannot be entertained. Fourth ground, lack of transparency regarding non-developable area notification. Approximately 2 crore square meters of additional land are reportedly proposed to be notified as non-developable area. However, the notification do not disclose the identity of the applicants, the area of individual plots, or the existing land use classification of the land concerned. This lack of transparency is inconsistent with the standards expected of statutory planning. Further, we object to the department's use of the classification non-developable area, which does not appear among the planning zones recognized under the Act or RP 2021. Much of the land proposed under this designation already falls within eco-sensitive zones 1 and 2. Rather than introducing new classification, the department should preserve and enforce the protections already contained in RP 2021. आता आमचे डिमांड्स किती आहा ते रीड आउट करून दाखयता. ह्या लेटरान बरयला, पेंडिंग फायनल एज्युडिकेशन बाय द ऑनरेबल हायकोर्ट, वी कॉल अपॉन द डिपार्टमेंट टू, ऐकतात ना तुम्ही सगळ्या, सबमिट अ टेक्निकल नोट टू द गोवा गव्हर्नमेंट टू रिकॉल सेक्शन 39A फ्रॉम द स्टॅट्यूट बुक as soon as possible or through an ordinance. मान्य हा सगळ्या. दुसरे, fourth, we cease issuing any further notifications under section 39A, including publication of notifications in the official gazette. मान्य हा. Record and communicate to all beneficiaries that permissions already granted under section 39. लोकांची सह्यो घेऊन चीफ टाउन प्लॅनराक भेटलेल्या निवेदनात म्हटला, कलम 39A हे वैयक्तिक भूखंडांच्या भूवापर रूपांतरणाच्या माध्यमांतल्यान गोवा रिजनल प्लॅन 2021 पद्धतशीरपणान निकालात काडपाचें मुखेल साधन जालां. रिजनल प्लॅन लोक आंदोलनांतल्यान तयार जाल्लो देखून कुडक्यान मंजुरी दिवन त्या संबंधांतलो कायदो बदलपाक मेळचो ना. लोकांच्या आक्षेपा उपरांतय 258 फायनल नोटिफिकेशनां काडलीं. ह्या परमिशनांनी नो डेव्हलपमेंट स्लोप आणि भात शेतांचोय आस्पाव आसा. ह्यो करण्यो फकत चिंताच न्हय तर फुडार काबार करपी आशिल्ल्याचें चळवळीन म्हटलां. 39A to be scrapped. Yes. In the meantime, we have asked the town planning also not to issue any more of the 39A notifications, because as citizens we have other work to do. We cannot keep on checking newspapers every time, finding out survey numbers, finding out places where they are, and then trying to send objections. We have objected to all the notifications which they have issued on very valid grounds, because the 39A notification, the proposed notifications are seeking to change zones which are marked as eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 to settlement areas. We do not want this kind of change. We want to preserve our fields, we want to preserve our hills, our paddy fields, our open spaces, our natural cover areas, our hill slopes. All these we as Goans want to preserve. We do not want everything to be made into settlement areas. So tell me again,
Do you want 39A scrapped? फाटल्या काळांतल्यान टीसीपी डिपार्टमेंटान 39A हे कलम ताणी हाडले आणि आमच्या गोंयच्या जमनीची डेमोग्राफी ताणी काबार करून उडयली. इश्टानो, आमचो विकासाक विरोध ना, आमचो विरोध आसा विनाशाक. म्हणून आमी म्हणटात विकास शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ विनाश. इश्टानो, आज आमी हांगा एकठांय जाल्यात. आमी एकठांय जावया आनी सरकाराक सांगया रद्द कर 39A. आमकां 39A नाका. रद्द करा 39A रद्द करा. तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरा. आज तुम्ही गोंयकार जे हांगासर सगळे जाण येयल्या ते हातरुणार पडलेल्या गोंयची खबर घेवपाक येयल्या. आमकां त्या हातरुणार पडलेल्या गोंयाक भायर काडपाक जाय, बरें करपाक जाय आणि परतून उबें करपाक जाय. डेव्हलपमेंटाच्या नावार तुम्ही तुमकां जाय ती हुकुमशाही चलयल्ली आसा. अरे डेव्हलपमेंटाच्या नावार जर तुम्ही आमची शेतां भाटां ही सगळी वांगो डॉक्टर प्रमोद सावंत कारापूरच्या प्रकरणात एक दलाल जावन कारापूरकारांकडे आमचे पण भाटकार आसा हेंच्याकडे दलाली करपाक फुडें येयलो आणि आतांय तो तेच करता. म्हाका मेळो, हांवेंय जाल्यार दिता. अरे बाबा, येवा विचारल्या डॉक्टर हे कारापूरच्या प्रकरणात तुम्ही कितें जालेला काय म्हणून त्याच्या खातीर 1 लाख जागा सोडली बरें आमी. ही सीएमाची उतरां ही दलाली न्ही. गांधीजीन जसो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू केल्लो तसो प्रत्येक पंचायतीन जर नॉन कॉपरेशन मुवमेंट चालू केलो आणि तुम्ही कितलेय 39A केसी आमकां पास करा, आम्ही लायसन्स दिवचे ना म्हणून जर निर्धार केलो जाल्यार केन्नाच 39A फुडें वचूंक शकचो ना. हांव गोंयकारांक इतकेंच म्हणटा, आमकां निमणो चान्स येयला, देवान आमकां निमणो चान्स दिला. हे फावट आमी जर फसले जाल्यार आमची मुखावयली पिढी सोंपतली. आयज आमी मेले मुखार आमचें जनरेशन जगचें ना. त्या खातीर आयज गरज आसा प्रत्येकान उलोवपाची. पण सुद्धा हांव अभिनंदन करता एक रिटायर ऑफिसरान कोणे तरी टीसीपी मंत्र्याची भानगडीत वयर काडल्यो. तुम्ही इमेजिन करा इतली वर्सां ताणें ते वयर काडल्या. हांव सगळ्या रिटायर जाल्ल्या ऑफिसरांक सांगता, फाटीचो कोण आसा रिटायर जाल्ले तांकां सांगता, उपकार करून ज्या डिपार्टमेंटांनी कितें चल्लां उपकार करून आमकां गोंयकारांक सांगा. तर आमच्या गोंयकाराच्या दोळ्याचेर हिंदू धर्म मुस्लीम धर्म हांकां फुटाफुटी करपाक आनी फक्त जे पुतळे लावपाची आमचे झापडां लायल्या. झापडां काडून कुशीक दवरया. निमणो चान्स देवान दिला आणि आयज जर आमी न्हिदले जाल्यार आमी कायमचे न्हिदतले. किशोराक कोणे तरी फोन केलो, तुम्ही कुत्रे कितल्याच भोका आमी लुटतले म्हणून. हय, जेन्ना दिल्लीन कॉक्रोच पार्टी कॉक्रोच म्हणटा तेन्ना जन्माक येता गोंयकार